Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn chapter 8.4 chemical properties of alcohol. So by the end of this video you should be able to explain the reaction of alcohol with reference to reaction with sodium, esterification, dehydration, and lastly substitution reaction using HX, PX3, PCl5 or SOCl2. That means you should know lah kalau alcohol reacted with all these reaction apa produk dia. Okay, so kita tengok introduction. For reaction of alcohol kali ni dia lain sikit sebab dia ada dua jenis bond cleavage yang boleh berlaku. The first one sama ada OH bond tu yang cleave, which is OH bond yang akan putus, H ni akan keluar and benda lain yang akan menggantikan H. Ataupun kita ada C dan OH, OH ni yang akan keluar, so benda lain yang akan substitute OH. Okay, so kerana kamu boleh bayangkan lah our structure alcohol macam ni. Okay, so yang ini, okay, apa yang berlaku adalah H ni akan keluar. Okay, tapi for this one pula lain. Okay, so this one dia akan jadi OH ni yang keluar. Okay, alright, so kena ingat lah reaction mana H yang keluar, mana OH yang keluar. Right, so for reaction yang involving OH bond cleavage adalah reaction with sodium metal, esterification dan oxidation. Okay, while reaction yang involve COH bond cleavage, so maksudnya OH ni keluar adalah substitution reaction dan dehydration. Okay, so jom kita start dengan reaction of aliphatic alcohol. Okay, reaction of aliphatic. Over here, saya tak sebut alcohol je, saya mention the word aliphatic. Aliphatic ni kan tadi awal-awal chapter alcohol kita dah explain dah. Aliphatic alcohol means OH tu bonded to alkyl group lah. Okay, dia tak involve dengan aromatic compound. Maksudnya OH tak attach directly to benzene ring lah. Okay, so sebab kita ada nanti reaction untuk aromatic alcohol pula lain pula. Okay, so this is aliphatic alcohol. So let's start with the first reaction, iaitu reaction with sodium metal. Okay, so in an aqueous solution, alcohol reacts as a very weak acid. That means as solution ni akan bertindak sebagai acid. Dan dia boleh react dengan sodium metal lah. Sodium metal kan alkali metal. Okay. And then the product will be sodium alkoxide ataupun alkoxide salt lah. Okay. So kiranya kalau dia react dengan sodium, dia jadi sodium alkoxide. Kalau dia react dengan potassium, dia jadi potassium alkoxide. Macam tu lah. Okay. So kita tengok example. We have ethanol reacted with sodium metal. Okay, and from my map kita tadi, kita tahu, oh, kalau reaction with sodium metal, dia akan involve OH bond cleavage. That means, H ni akan keluar and O akan bonded with Na. Okay, so our product will be CH3, CH2, O minus, and then bonded with Na plus. So, inilah yang kita panggil alkoxide salt ataupun lebih tepat sodium alkoxide. Okay, so kenapa sini ada charge positif negatif? Okay, sebab ini adalah ionic bond. Bonding antara O minus dan Na plus adalah ionic bond. But if you don't want to use O minus Na plus, nak tulis CH3, CH2, O, Na pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab charge dia minus and plus can cancel out lah kan. Okay, so dia punya side product over here adalah hydrogen gas. Just in case kalau kamu curious, tapi kena letak half depan baru balance the equation. Okay, so dalam organic chemistry kita so far kita tak pedulikan pasal balance equation lah, so you don't have to worry too much. Cuma saya tunjuk juga sini ada hydrogen gas sebab kalau kamu ambil ethanol and then kamu masukkan sodium metal dalam tu, kamu akan nampak bubble and that bubble is actually hydrogen gas. Okay, so next reaction is esterification. Okay, esterification is a very famous reaction. Okay, soalan suka sangat naik esterification. Okay, and reagent for esterification adalah alkohol dan carboxylic acid. That means nak produce ester, kena ambil alkohol, react dengan carboxylic acid. Dan ada catalyst iaitu concentrated sulfuric acid atau concentrated HCl, barulah dapat ester. Okay, so structure ester macam mana? Ester C double bond O, bonded with O and then RR. Maksudnya C double bond O ni ada O tengah dia, lepas tu sini ada carbon lagi. So macam tu lah. So dia mesti structure yang macam ni baru kita panggil ester. Okay, so nak form ester kena ada alkohol dan carboxylic acid. Soalan suka tanya, dia suka tanya macam apa function concentrated sulfuric acid dalam esterification.
So function dia adalah sebagai catalyst macam tu. Okay, and then dia bagi structure macam ni lah. Okay, so example dia bagi methanol over here and this is ethanoic acid. Okay, sebab dia 2 carbon. And then ada sulfuric acid as catalyst, reflux, dia punya condition. Okay, next kita nak determine product. Okay, so untuk produk, alkohol tadi kalau kita tengok untuk esterification, dia akan cleave dekat sini. Okay, maksudnya OH bond ni yang akan cleave, H tu akan keluar lah. Okay, lepas tu how about ethanoic acid pula? Okay, ethanoic acid dia akan cleave dekat sini. So OH tu yang akan keluar. So apa yang akan jadi adalah CH3CO ni akan bonded with this oxygen here. Okay, so yang colour biru ni adalah ethanoic acid. So CH3C double bond O. Okay, but it will bonded with OCH3, so OCH3. So ini structure ni cuba check sama kan? Okay, so ini adalah ester. Okay, so kita berjaya menghasilkan ester and our side product apa? Okay, our side product here adalah water. Okay, so maksudnya dekat sini nak produce ester kita kena remove water. Okay, so nak remove water H2O lah. So H dari mana? OH dari mana? Kena tahulah H dari metanol, OH dari ethanoic acid. Okey, tapi kamu remove lah yang mana pun. Okey, sepatutnya kamu akan dapat jawapan yang sama. Okey, tapi kamu kena tahulah cara yang betul yang mana nak remove yang mana. Okey, alright, so that is esterification. And on the next page ada try this one, try this two. Okay, so try this one, cubalah. Okay, saya bagi kamu structure alcohol and carboxylic acid. Try to determine the product here. And for this one, okay, soalan exam suka keluar juga yang style macam ni. Dia bagi kamu produk. Dia minta kamu determine apa alkohol dan carboxylic acid yang sepatutnya. Okay, right. So, cuba determine. Nanti kita check jawapan dalam Google Meet. Okay, next is dehydration of alcohol. Ini kali keberapa kita jumpa reaction ni pun saya tak pastilah. Okay, tapi the first time kita jumpa dehydration of alcohol adalah dekat topik alkene. Okay, so for dehydration of alcohol, we will need concentrated acid such as concentrated sulfuric acid or concentrated phosphoric acid. Okay, and kita perlukan heating juga. And our product will be alkene. So, to determine the major product, we need to follow Selzeff rule. Kenapa kena follow Selzeff rule? Sebab reaction ni daripada single bond, kita akan form double bond. That means this is elimination reaction. For elimination reaction, kena follow Selzeff rule. Okay, another rule, Markovnikov, is for addition reaction. Jangan keliru. Okay, so over here, dehydration, we will remove water lah. So, we have OH here. Water is H2O. So, where is the hydrogen that we need to remove? Okay, so, dekat sini ada 2 hidrogen lah sebenarnya. Okay, so kita perlu 1 je. So, sini pun ada 2. No, sini ada 3 hidrogen. Okay, so you can remove this H and this OH or this H and this OH. Okay, that means kita akan dapat 2 produk lah dekat sini. Okay, so let's say lah saya removekan this hydrogen and this OH. That means my double bond will be here. Okay, kalau saya removekan this OH and this hydrogen over here, that means my double bond is here. Okay, so I need to draw this again and double bond dekat sini. So, between these two, which one major, which one minor product? Okay, Selzeff rule cakap, carbon-carbon double bond that attached to more alkyl group is more stable and that will be the major product. So, this carbon-carbon double bond attached with 2 alkyl group. This carbon-carbon double bond attached with 1 alkyl group only. So, obviously, yang carbon-carbon double bond ni attached to more alkyl group lah. So, more stable. That means this will be the major product. Okay, so ini adalah major product. Automatically, this one is minor product. Okay. So, kalau kamu nak tulis juga side product dia, boleh. Side product dia water lah. Kita remove water. Okay, so that is dehydration of alcohol. Okay, so the last reaction in this video adalah substitution reaction. Alcohol akan undergo substitution reaction dengan haloalkane HX. Okay, HX here can be HCl or HBr. Sebab X saya boleh jadi Cl atau Br. Okay, and then phosphorus try. Ni masa PX3 lah. PX3 can be PCl3 or PBr3. Sama juga boleh react dengan alkohol. Ataupun phosphorus pentachloride. Okay, so PCl5 boleh react dengan alkohol and then dia akan form product lah.
Tapi dekat sini saya tulis no PBr5. Okay. PBr5 tak wujud sebab in group 17, going down the group, size getting bigger. That means between Cl and Br, the size of Br is bigger. So, kamu bayangkan phosphorus tu kecil je, and then ada Br besar sangat keliling dia. So, tak muat Br tu nak mengelilingi phosphorus tu. Okay, so that's why no PBr5, only PCl5. Okay, and then lastly, alcohol juga boleh undergo substitution dengan sulfur dioxide chloride, SOCl2 in pyridine. Okay. Alright, so the product will be haloalkane. Semua produk dia akan sama. Okay, major produk dia sama, tapi dia punya side product lain. Okay, and this time, this is the only time yang saya rasa side product tu main peranan yang penting. Okay, so nanti kita tengok. Right, so kita start with the first one. Reaction substitution of alcohol dengan haloalkane. Okay, so ini kalau kita tengok substitution reaction, refer balik mind map tu. Substitution tu akan berlaku cleavage dekat COH bond. Maksudnya C dan OH, OH ni yang akan keluar. Okay, so over here, kita dah boleh bayangkan lah, oh, OH ni yang akan keluar. So, Cl ni yang akan substitute dekat sini lah. Okay, so our product will be CH3, C, CH3, CH3 sama. Okay, tapi sini Cl yang masuk. Okay, and kamu rasa apa side product kita? Our side product will be H2O lah. Okay, right, simple. Sebab apa H2O? Sebab sini H, sini OH, so combine jadi H2O. Okay, so next, reaction substitution of alcohol with phosphorus trichloride dulu ataupun tribromide dulu kita cuba. Which is example 1. So, kita ada this alcohol reacted with PCl3. Produk dia sama juga. Dia akan jadi haloalkane. That means Cl yang akan substitute tempat OH. So, our product will be Cl dekat sini. Okay, and then our side product akan jadi H3PO3. Okay, ini kamu kena hafal. Side product for reaction with PCl3 adalah H3PO3. Sama juga kalau kamu react dengan PBr3, the side product will still be H3PO3. Okay, so next one kita tengok pula. Kita ada the same alcohol but reacted with PCl5. Okay, major product kita masih sama, which is Cl tu yang akan substitute masuk sebab OH ni yang putus. Okay, and then our side product dekat sini lain. Okay, so side product kita kalau reacted with phosphorus pentachloride adalah POCl3 dan HCl. Okay. So, kamu kena hafal lah. Kali ni side product ni kamu kena hafal. Sebab apa kena hafal? Sebab nanti dalam exam, kadang-kadang soalan dia bagi alkohol. Dia tak bagi this one. Reagent dia apa dia tak bagi. Dia bagi product together with side product. Okay, so from side product, if you see POCl3 and HCl, so kamu tahulah over here PCl5 actually. Tapi kalau side product dia adalah H3PO3, that means the reagent here adalah PCl3. Okay, so next one adalah reaction of this alcohol dengan sulfur dichloride oxide, SOCl2 in pyridine. So, SOCl2 sama juga this one, this OH bond ni, OH ni akan keluar. Okay, and then kita akan substitute lah, okay, dengan Cl. So, produk dia sama juga macam atas. Okay. Cuma side produk dia kali ni adalah SO2 dan HCl. So, ini pun sama juga. Kalau soalan bagi side produk SO2 HCl, dia tinggal SOCl2 ni dia tak bagi. So, your answer should be SOCl2 sebab kamu tengok dia punya side product dia. Okay. And for those of you yang curious macam mana structure pyridine, pyridine structure dia macam ni, dia N. Di tengah-tengah macam tu. Okay, so dia macam benzene ring. Tapi bukan. Okay, so that is pyridine.